नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज गोटे सुंदर विषय वस्तु कहवा आपण माने ध्यान दे शुणु। अनेक चाषी बहुत गरीब श्रेणीर चाषी से माने बहुत परिश्रम कर चाष कर चाषरे जहाँ तांको प्राप्ति हुए से माने वर्ष सारा जीविका निर्वाह करती एवं बहुत धनी श्रेणी लोक अच्छा से भी पैसा खटे से भी चाष किंतु धनी श्रेणी लोक मानकर जदि धान नष्ट हो जाए से कष्ट हम ना, किंतु गरीब श्रेणी लोक बहु कष्ट पाइबे, बहु कष्ट। कथा हूँ कौन ना, इंद्र बरसे हलिया चषे माइप कहूची मो घईता पुषे। ये कथाटार अर्थ बहुत सुंदर, आपण माने शुणु। जे इंद्र जदि चाहिए वर्षा हम तेरे आम फसल कर हलिया परिश्रम द्वारा सी हल करुच्ची आम दुटा धान पाऊँ। इंद्र बरसे हलिया चषे माई पकाउची कौन, आम घर स्त्री लोक मैंने कौन कहते ना मो घईता पुषुची। यह कौन सत्य? घईता कौन पुषुची? आ जदि घईता पुषुची ताहले कहीं धान सब नष्ट होगा। जो समय वर्षा ही था धान भल गति था से समय प्रभु वर्षा कलेनी, जो समय आवश्यक नहीं से समय कले बहुत नष्ट कले, बहुत जीवन बहुत लोक बहुत कष्ट पाइबे पाउचंती। तेणु कहबार कथा हूँ कौन ना, ईश्वर द्वारा ये चाष होची, ईश्वर द्वारा वर्षा होची, ईश्वर द्वारा सबकिछि कार्य से ईश्वर द्वारा ही होची। आमे खाली बेकारटार कहूँ मु कली सेटा सी कला सेटा ये कला सेटा सी कला आउ खाली खाली मु तो मुही मोहर ये शरीर दारा संपद बंधु मोर अज्ञानी जनक ए भाव सर्वसंपद पद्मनाभ। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत महापुराण कथाटी कहले जे मु मोर मो शरीर मो स्त्री मो घर मो द्वार ये सब आमेर बोली भावुचे, किंतु एटा सत्य नुहे। वास्तव में कौन ना पद्मनाभ होउचंती सत्य, भगवान वासुदेव होउचंती सत्य, जगन्नाथ होउचंती सत्य। कली जुगे जगन्नाथ होउचंती परम ब्रह्म। आम शरीर भितर से प्रभुंकर विराजमान हेतु आम सब खाऊचे पीऊचे चलचे बुलचे सब करुचे। एगुड़ा सब आम जाणीनु, आम सब प्रकृतर अज्ञानी। तेणु से कथा कौन कहवा, किंतु यही कथा हूँ या बहुत लोक मानकर बहुत जीवन कष्ट कटिबो। ये जो असमय जो बात्या है, बात्या तो ही नहीं, अल्प वर्षा जो है नष्ट भी कला। कौन करवा आपण माने टिके सत्य समस्ते चलतु। समस्ते तो कहते सत्य आम चलीचु, पूजा पटल हेन जप तप होम यज्ञ घरे घरे पूजा। आज हूँ गुरुवार, आज हूँ माँ लक्ष्मींकर उपासनार दिवस। आम ओडिशा रे जत्ते माँ भौणी अछंती मौसी माने अछंती समस्तंकर वस्त्र आज धला वस्त्र, समस्ते आज धला शाढ़ी पिंधिकी आउ पूरा माँ को विराजमान करे। किंतु किंतु वास्तव में कौन कहवा प्रभु, समस्ते ये नारी कौन पुरुष कौन छुआ मैंने कौन साधु कौन सन्थ कौन मंत्री कौन नेता कौन, ये कौन सी लोक सत्य नहांती। आमे भगवान को चिन्हनु कि जानी पारुनु, सत्य तो पछ कथा निजे किए एत पर्यटन आमको जना नहीं। आ भगवान को आम जाना बहुत पछरे। तेणु आपण माने यही वीडियो माध्यम लोक पाखरे यही कथा पहुँचे हेब बोली
ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟିଏ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଚିତା କଟା ସାଧୁ ନୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ସିନା ଚିତା କାଟି ଚୈତନ୍ୟ କାଟି ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ଆମ କଥା କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ, ଆଦିକନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମାରିଲେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ହେବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୁଝିବେ, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ହେବେ। ଗୋଟେ ତ କଥା ଶିଖିପାରିବେ। ଆରେ 5ଟା ଲୋକ ତ 5ଟା କଥା ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ବା ଏଥିରେ ପଇସା ଆସିବା, ଧନୀ ହେବା, ଏଇସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚେଇବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆ ପାଖରୁ ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ଖାଉ ବା ନ ଖାଉ, ସେ ଛୁଆ ସେଠି କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲଟେ ପାଖରେ ରହୁଛି, ମୋବାଇଲଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ସେ ବାବଦକୁ ଆମେ ଯିବାନି। ଆମେ ଏଇ ବାବଦରେ ଆଜି ରହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।